Bonjour mes amis et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va expliquer une leçon sur la grammaire. Notre leçon, c'est le complément circonstanciel de manière ou bien le CCM. Objectif de notre leçon 1. Identifier le complément circonstanciel de manière ou bien le CCM. Deuxièmement, repérer le CCM dans une phrase. Premièrement, on va reconnaître qu'est-ce qu'un complément circonstanciel de manière. Un complément circonstanciel de manière ou bien le CCM est un ensemble de mots ou un seul mot qui indique de quelle façon se déroule l'action. يعني نشرح هذا الكلام. Un complément circonstanciel de manière est un ensemble de mots هو مجموعة من الكلمات ou un seul mot أو قد يكون كلمة واحدة qui indique de quelle façon se déroule l'action. هو يبين لنا بأي طريقة حدث الفعل بأي طريقة يحدث الفعل. إذن le complément circonstanciel de manière هو مكمل ظرفي يشرح لنا الطريقة التي حدث بها الفعل. Il répond à la question comment ou bien de quelle façon ou bien de quelle manière. ويجيب على الأسئلة التالية comment يعني كيف أو de quelle façon ou bien de quelle manière يعني بأي طريقة. Lorsque le CCM vient de la forme d'un ensemble des mots, ils se vont introduits par les prépositions avec ou bien sans ou bien à ou bien de ou bien en ou bien pour ou bien selon. يعني إذا جاء le CCM ou bien le complément circonstanciel de manière في على صيغة مجموعة من الجمل أو مجموعة من الكلمات عفوا كلمة أو اثنتين يكون في أغلب الأحيان تسبقه هذه les prépositions avec ou bien sans ou bien à ou bien de ou bien en ou bien pour ou bien selon. Exemple نعطي مثالا Il attend son émission de télévision avec impatience. هو ينتظر حصته التلفزية بدون صبر. On pose la question comment regarde-t-il la télévision? كيف هو يشاهد التلفاز؟ De quelle manière؟ بأي طريقة؟ La réponse est avec impatience. بدون صبر. الطريقة هي بدون صبر. Donc avec impatience est un complément circonstanciel de manière. إذن هذه العبارة avec impatience c'est un complément circonstanciel de manière لأنها تشرح لنا الطريقة التي يشاهد بها التلفاز. Lorsque le CCM vient de la forme d'un seul mot, il est donc un adverbe de manière. عندما يأتي le CCM على صيغة كلمة واحدة هو في الأغلب يكون un adverbe de manière. Alors, c'est quoi un adverbe de manière et quelle est la différence entre l'adverbe de manière et l'adjectif? سوف نعرف ما هو l'adverbe de manière وما هو الفرق بين l'adverbe de manière et l'adjectif لأن الكثير من الناس لا يفرق بين l'adverbe de manière et l'adjectif. La définition de l'adverbe de manière est la même définition du CCM car l'adverbe de manière est un CCM aussi. الشرح أو التعريف l'adverbe de manière هو لا يختلف عن تعريف السي سي ام كما عرفنا في البداية لأن l'adverbe de manière هو أصلا سي سي ام complément circonstanciel de manière. Alors l'adverbe de manière indique aussi de quelle façon se déroule l'action. إذا تعريف l'adverbe de manière هو أيضا يبين لنا بأي طريقة حدث الفعل. هنا نعطي أمثلة لكي نفرق بين l'adjectif و l'adverbe de manière. L'adjectif décrit le nom. L'adjectif عمله هو وصف الاسم. Exemple, la fille est belle. Donc on a l'adjectif ici, c'est belle. Donc belle, c'est un adjectif. Il décrit le nom, la fille. ويصف لنا la fille. يصف لنا البنت. البنت جميلة. إذن belle تصف لنا la fille, le nom. L'adverbe de manière décrit l'état du verbe. décrit l'état du verbe. l'adverbe de manière هو يصف لنا حالة الفعل. حالة الفعل كما عرفنا في التعريف الماضي قلنا indique de quelle façon se déroule l'action. L'action c'est-à-dire le verbe. والفعل كيف يحدث الفعل هي يعني حالة الفعل كيف حدث الفعل وليس le nom, le verbe. Exemple, la fille marche lentement. La fille marche lentement. Dans cette phrase, on a lentement, c'est un adverbe de manière.
il décrit le verbe marche. Il décrit le verbe marche. Donc l'adverbe de manière lentement هنا يصف لنا حالة الفعل كيف هي تمشي. La fille marche lentement. البنت تمشي ببطء. كيف هي تمشي؟ تمشي ببطء. إذا lentement ببطء تشرح لنا أو تصف لنا الفعل ولا تصف لنا البنت la fille وإنما تصف لنا الفعل marche. Comment former un adverbe de manière? On forme l'adverbe à partir de l'adjectif au féminin en ajoutant le suffixe ment à la fin de l'adjectif. كيف نكون l'adverbe de manière? L'adverbe de manière هو يتكون من l'adjectif من الصفة ولكن يجب l'adjectif هذا يكون في أغلب الأحيان au féminin يكون في المؤنث أو يكون ينتهي بحرف الأ في الأخير ثم نضيف له ment في le suffixe ment في الأخير وهكذا نكون تحصلنا على l'adverbe de manière. نعطي بعض الأمثلة. On a par exemple les 8 exemples ici. On a l'adjectif rapide, deuxièmement sincère, troisième vrai, quatrième gentil, cinquième léger, sixième heureux, septième méchant et le huitième adjectif imprudent. كيف نكون l'adverbe؟ أولا نحول les adjectifs masculins إلى des adjectifs féminins. Par exemple l'adjectif rapide, le féminin c'est rapide aussi. هنا لا يتغير. sincère تبقى أيضا كما هي sincère. vrai نضيف لها الأ في الأخير. gentil نضيف لها ال والأ في الآخر يعني نكرر لها حرف الأ في الآخر ونضيف الأ. léger تصبح légère نضيف لها الأ والأكسون غراب. heureux تصبح heureuse نحذف الإكس ونضيف الأس والأ du féminin. méchant تصبح méchante وimprudent تصبح imprudente نضيف لها الأ في الأخير أيضا. ولكن ليس كل les adverbes نكونهم عن طريق l'adjectif féminin. هناك بعض les adverbes لا نحتاج للadjectif féminin فقط نأخذ adjectif masculin أو هناك بعض الاستثناءات سوف نراها في هذه الأمثلة. Par exemple l'adjectif rapide. هنا l'adverbe نأخذ le mot rapide كما هي فيها الأ في الأخير ونضيف لها الام ent suffix ment في الأخير ونتحصل على l'adverbe rapidement. deuxième sincère أيضا نأخذها كما هي ونضيف لها suffix ment تصبح sincèrement. هنا بالنسبة للادجكتيف vrai لا نحتاج الفيمينا وإنما نحتاج الماسكيلا. إذا لا نحتاج الأ في الأخير التي في الفيمينا نأخذ الادجكتيف ماسكيلا vrai sans يعني بدون التي في الأخير ونضيف له الام انت في الأخير تصبح vraiment. الادجكتيف gentil أيضا لا نحتاج إلى الفيمينا وإنما l'adjectif masculin gentil ونحذف الحرف الأخير la lettre L ونضيف suffixe ment on dit gentiment. بالنسبة للadjectif léger هنا نحتاج أيضا الفيمينا نأخذ l'adjectif féminin légère ونضيف لها السيفيكس ment تصبح légèrement. heureux أيضا نأخذ l'adjectif féminin heureuse ونضيف لها ment تصبح heureusement. هنا بالنسبة les deux adjectifs méchant et imprudent هنا لا نحتاج l'adjectif الفيمينا وإنما سوف نعمل مع l'adjectif masculin ولكن هنا قاعدة خاصة. ماذا نفعل؟ القاعدة هذه خاصة بالadjectif التي تنتهي ب ant. ماذا نفعل لها؟ نحذف ant التي في الأخير ونحتفظ بما تبقى نحتفظ بالكلمة المتبقية ميشا ونضيف لها دوزام انت. هنا لا نضيف ام واحدة وإنما نضيف دوزام اثنان ام انت تصبح ميشامون. كذلك بالنسبة لإمبريدون التي تنتهي لزادجكتيف التي تنتهي ب انت في الأخير نحذف لها انت ونحتفظ بما تبقى يعني امبريد في الأخير ونضيف لها أيضا هنا دوزام انت يعني دوزام اثنان ام وانت تعطينا imprudement. هذه هي لزادفيرب طريقة التحويل أو طريقة إخراج الادفيرب من الادجكتيف. يعني هناك
الادفيرب الذي نخرجه من الادجكتيف ماسكيلا وهناك الذي نخرجه من الادجكتيف فيمينا وهناك قواعد خاصة بالنسبة للادجكتيف التي تنتهي ب ان تي أو ان تي كما لاحظنا نضيف لهم السيفيكس دوزيام ان تي يعني نكرر حرف الام بالنسبة لهذه الصفات. Attention, ne confondez pas l'adverbe et un nom qui se termine par le suffixe ment. هنا لدينا تحذير لا نخلط بين الادفيرب الذي ينتهي ب ment وان نو يعني اسم الذي ينتهي أيضا ب ment. يعني هناك بعض الأسماء التي تنتهي أيضا ب ment وأنت تحسبها adverbe. Donc, comment faire la différence entre un adverbe qui se termine par le suffixe ment et un nom qui se termine aussi par le suffixe ment. يعني كيف نفرق بين un adverbe ينتهي ب ment وun nom ينتهي ب ment أيضا. الفرق سهل جدا. Par exemple, on a les deux mots, le stationnement et courageusement. لدينا الكلمتين هذو اثنتين الكلمتين تنتهيان بالسيفيكس ment. كيف نفرق الكلمة الأولى إذا كانت un nom أو adverbe والكلمة الثانية إذا كانت un nom أو adverbe. نبدأ مثلا بالكلمة الأولى le stationnement. Le stationnement c'est un nom. Le stationnement c'est un nom هو اسم. لماذا؟ سوف أعطيكم كيف تعرفونه un nom. أولا نبدأ ب l'article هذا عنده article le. بالنسبة لي نو عندهم لي زارتيكل يعني chacun nom commence par un article un ou bien une ou bien le ou bien la ou bien l'apostrophe ou bien les ou bien au contraire les adverbes ne commencent pas par un article. les adverbes ليس فيهم article في الأول لأنهم des mots invariables. هي les adverbes هي كلمات غير متغيرة ثابتة لا تتحول لا للمؤنث ولا للمذكر ولا للمفرد ولا للجمع. أما les noms فهو كلمات متغيرة. par exemple هنا عندنا le stationnement c'est un nom singulier هي كلمة مفردة نستطيع تحويلها إلى الجمع نقول les stationnements نحول تصبح لي وستاسيونمون نضيف لها الاس في الآخر ونحولها إلى الجمع عادي جدا. أما لي زادفيرب فهما دي مو انفاريابل لا تتحول إذا ليس لها ارتيكل في الأول. الفرق الثاني إذا حذفنا لو سيفيكس ment سوف تبقى لنا كلمة ستاسيون. كلمة ستاسيون سيت ان فيرب هذا فعل ونحن كما شرحنا في طريقة إخراج لادفيرب قلنا نخرجه من الادجكتيف وليس من الفيرب نخرجه من الصفة وليس من الفعل. يعني إذا وجدنا كلمة تنتهي ب ment في الأخير وما قبل إذا حذفنا ment ووجدنا un verbe معناتها هذه ليست adverb وليس adverb وإنما هو un nom. هنا لدينا le verbe station devient du verbe stationner. C'est un verbe du premier groupe. Donc, le stationnement, c'est un nom. On passe du deuxième mot, le mot courageusement. Le mot courageusement, si on sépare le suffixe ment, il nous reste le mot courageuse. Le mot courageuse, c'est un adjectif. Il vient de l'adjectif courageux. إذن courageuse وصفة. أخذناها من الصفة courageux. المذكر تاعها courageux. والمؤنث courageuse حولناها إلى المؤنث courageuse. إذن بما أن الكلمة المتبقية هي adjectif إذن le mot courageusement c'est un adverbe. C'est un adverbe de manière. Donc on a une règle ici. Le mot formé d'un verbe plus un suffixe ment c'est un nom. الكلمة التي تتكون من فعل وأضفنا لها السيفيكس ment هي un nom هي اسم. Et le mot formé d'un adjectif plus un suffixe ment c'est un adverbe. والكلمة التي كوناها من adjectif يعني الصفة وأضفنا لها السيفيكس ment هي adverbe. On donne quelques exemples. La première phrase, le manège tourne rapidement. Donc on a le mot rapidement, c'est un CCM. Rapidement c'est un adverbe de manière. وقد شرحنا أن l'adverbe de manière هو نفسه complément circonstanciel de manière. Donc le mot rapidement c'est un complément circonstanciel de manière. Deuxième exemple, doucement, elle mélangea sa pâte à gâteau.
doucement. Donc c'est un complément circonstanciel de manière. وكما لاحظنا في المثال الأول rapidement أتت في آخر الجملة. وهنا في المثال الثاني doucement أتت في أول الجملة. Donc on peut dire le complément circonstanciel de manière c'est un complément déplacé هو مكمل ظرفي متغير المكان. نستطيع أن نجده في أول الجملة أو في آخر الجملة أو في وسط الجملة، ونستطيع الاستغناء أيضا عنه دون أن يغير هذا في معنى الجملة. مثلا هنا في المثال الثاني نستطيع أن نبدأ الجملة نقول elle mélange sa pâte à gâteau دون المساس بمعنى الجملة. إذا le complément circonstanciel de manière هو متغير المكان وأيضا وجوده مثل عدم وجوده ولا يغير على معنى الجملة. نأخذ مثالا آخر. Troisième exemple. Samia s'occupe des enfants avec patience. Avec patience c'est un complément circonstanciel de manière. كما لاحظنا في المثال الأول والمثال الثاني le complément circonstanciel de manière أتى على صيغة كلمة واحدة وهو adverbe de manière. Rapidement c'est un adverbe de manière. Doucement c'est un adverbe de manière. أما بالنسبة للمثال الثالث فالCCM أتى على صيغة مجموعة من الكلمات. هنا عندنا كلمتين وقلنا عندما يكون على صيغة مجموعة من الكلمات دائما تسبقه préposition. مثلا هنا سبقته la préposition avec patience بصبر. On termine par un petit exercice. Encadre le complément circonstanciel de manière dans les phrases suivantes. La première phrase, l'élève lit le texte silencieusement. Deuxième phrase, elle a travaillé avec ardeur. La dernière phrase, cet applaudissement compte beaucoup pour moi. وهنا كما العادة أنصحكم بتوقيف الفيديو وحل التمرين لوحدكم ثم قبل أن تطلعوا على شرح الحل مع بعض. نمر إلى شرح الحل مع بعض. On a par exemple la première phrase, l'élève lit le texte silencieusement. On a le complément circonstanciel de manière, le mot silencieusement. Deuxième phrase, elle a travaillé avec ardeur. Donc, dans cette phrase, on a le complément circonstanciel avec ardeur. C'est un complément circonstanciel de manière. Et dans la troisième phrase, attention, on n'a pas un complément circonstanciel de manière. في هذه الجملة ليس لدينا complément circonstanciel de manière. Attention, le mot applaudissement. هنا هذه الكلمة حذاري. أنا وضعت هذه الكلمة عمدا هنا لأضع لكم فخا. هذه الكلمة applaudissement تنتهي بالسيفكس ام ولكن حذاري هي ليست adverbe de manière وإنما applaudissement c'est un nom. C'est un nom. Il se termine avec le suffixe ment mais ce nom ici il est formé du verbe applaudir. Applaudir s'il vient du verbe applaudir. C'est un verbe du deuxième groupe. إذن هنا في الجملة الثالثة ليس لدينا CCM. وفي الأخير أشكركم على متابعة الفيديو إلى الأخير وأرجو أنه شرح اليوم كان مفيدا لكم. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وإلى اللقاء إلى دروس جديدة إن شاء الله.